नमस्कार दर्शक बंधु, गूगल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल तरफ आउ एक नूतन अध्याय आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आज जड़े महान व्यक्तित्व संबंध में आलोचना करिबा, जहाँकि आपण माने एही वीडियोर थंबनेल देखि जानि सारिथिबे। से हेउछंती ओडिशा माटीर पुरपल्ली रे सुपरिचित ओडिशार प्रथम ज्योतिर्विद पठाणी सामंत। आसंतु तांको संबंध में सम्यक आलोचना करिबा। आज सेही महान व्यक्ति नाहांती सत, किंतु प्रत्येकंक हृदय रे भरी देछंती अफुरंत आनंद। पठाणी सामंत असाधारण प्रतिभार अधिकारी थिले। पठाणी सामंतक सठिक नाम हेउची महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। पठाणी सामंत ओडिशार नयागढ़ जिला खंडपड़ा 13 डिसेम्बर 1835 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 11 जून 1904 मसीह 68 वर्ष बयस पुरी ठारे मृत्युवरण करथिले। तांको पितांक नाम श्यामबंधु सिंह और मातांक नाम विष्णुमाली देवी। पठाणी सामंतक जन्मर आगरू 2 गोटी झियो और गोटे पुओ मरी जाइथिवारु तांकर अपरत्याणी नाम पठाणी रखा जाइथिला। पठाणी सामंत गुरु कृतिवास रथंक ठारू बाल्य शिक्षा लाभ करथिले एवं गुरु पंडित आनंद खारगांक ठारू संस्कृत शिक्षा लाभ करथिले। पठाणी सामंतक पिता जने गाणितिक थिले। चंद्रशेखर निज पिताक ठारू गणित ज्योतिषर आलोचना माध्यम शिक्षा लाभ करथिले। सामंत चंद्रशेखर 2 गोटी बाउंश नली साहाय्य ग्रह नक्षत्र गतिविधि लक्ष्य करिपारुथिबा बेले दूर पहाड़ को मापी ताहार उच्चता जानि पारुथिले। एही प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानी दीर्घ 2 दशंधिर उत्सर्गीकृत साधनार सर्वश्रेष्ठ कृति हेउची सिद्धांत दर्पण ग्रंथ। एही ग्रंथटी संस्कृत भाषा रे लेखा जाय अछि। एही सिद्धांत दर्पण ग्रंथ 1899 रे कलिकता विश्वविद्यालय प्रकाश होइथिला। एथिरे पाखापाखी 2000 गोटी पद रही अछि। पठाणी सामंत 1869 मसीह सिद्धांत दर्पण ग्रंथ रचना आरंभ करथिले। 34 वर्ष बयसरू आरंभ करिथिबा एही ग्रंथ मुकुंद देवंक 1400 अंक मार्गशीर कृष्ण नवमी शनिवार अर्थात 1892 मसीहा नवेम्बर 12 तारिख दिन समाप्त होइथिला। एही ग्रंथ रे 24 विभाग एवं 2065 श्लोक स्थानित होइअछि। तालपत्र उपरे लिखित पठाणी सामंतक हस्तलिपि को घनश्याम मिश्र कागज को उतारिथिले। एही ग्रंथ रे ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, भू प्रमाणवाद, भू स्थिरतावाद, ग्रहस्फुट, चंद्र सूर्य गति, अयनांत आदि बहु विषय आलोचना रही अछि। एही ग्रंथ प्रकृत रे ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत, साहित्य और व्याकरण अपूर्व संगम अटे। सिद्धांत दर्पण को आधार करी एबे ओडिशार पंजिका गणना करा जाय अछि। से तैयारी करथिबा केतेक यंत्र, गोल यंत्र, सूर्य घड़ी। एही सूर्य घड़ी सूर्य गति को नहीं समय निरूपण पई व्यवहार करा जायथाय। तापरे अन्य यंत्र होची शंखुदंड, उल्लंबी चक्र, मानयंत्र और खगोल यंत्र।
ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ। ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1893ରେ ମହାପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। 20/1/1903 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ। ନିଜର ଜାତକକୁ ଗଣନା କରି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବା ଜାଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯୋଗୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ହେଲୁ ପୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ ନର ଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ନାମ କହୁଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ACS କଲେଜ ପୁରୀ ଯଥା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପୁରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହଲ୍ ପୁରୀ, PS କଲେଜ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, PS କଲେଜ କହିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କଲେଜ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଅଛି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ ଯିଏକି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଖାଲି ଆଖିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁର ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ବହୁତ ବୈଧ ଅଟେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନିଜ ଘରର ଅଗଣାଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା କେତେ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗଣନା କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ।